Nahangain ka pala na. Kasi 28. Ha? What? What are you saying, bro? Hi, Aske. Aray ko. Aray. One okay lang. Nung one okay lang. Tigda 10 nga. 10 pesos naman. Wag 1 pesos. Huwag naman peso. Pero pwede rin. 496 na yun. 496. Pwede na din guys. Dali, peso. Kahit peso. Kayong lahat. 18 pesos. Ay, 18 pesos. Ano ba? 487. Nasa ano kasi yung part. Hindi. 350 ata. Timat ko 350 ata bili ko. O 380. Naiyak na ako guys. You wanna live forever in me. Ingat ka bago matapos yun. Baka putol na yung daliri ko bago matapos yung year. Gusto ko na mag-end live agad. Hindi niyo ako kinakausap kasi. Charot. Need ko 3 hours. Hanggang 11 pa ako. Grabe. Grabe naman. Aga mo mag-end. Nung kanina pa, magpa 1 hour live pa lang ako. Siguro naka-on lang. Kasi lagi naman naka-on wifi ko eh. Siguro kaya nakikita mo online ako kasi naka-on yung wifi ko.